back sa ating YouTube channel. So, for today's video, ang gagawin ko ay tutorial ko sa inyo kung paano gumawa ng zip file. So, yeah. So, let's start. So, una guys, pumunta kayo sa inyong mga Play Store. So, punta kayo sa search dito. So, search nyo ZArchiver. So, kung kailangan yung i-update nyo na kung hindi nyo kailangan. So, una nga pala, kailangan yung i-download siya. So, punta na tayo dito sa ZArchiver na tinatawag. So, ito yun. So, yeah. So, paano nga ba? So, example natin ay ito, gagamitin ko ito. So, punta muna ako dito sa sorry. So, yeah. SD card, ano to? So, paano to? So, sorry kung maingay yung background ko. So, wait lang guys. So, saan pa yung downloads dito? So, ito yung downloads. So, click mo yan. So, click mo muna yan. Tapos, so, wait. Tapos, teka lang. The fonts. Ito muna. Ito yung wala pala. Careless PH po. So, bonus. So, ganito guys. So, balik. Click mo muna. Wait ka. Ayan. Punta muna kayo sa device memory. Click nyo lang muna to dito yung sa taas. Dito dyan. Or ito. Yan. Tapos, click nyo tong device memory. Tapos, click na muna to. Ganyan kasi ginagawa ko. Yung plus. Tapos, click nyo new folder. Tapos, i-name nyo na. So, i-name ko yung pangalan ko na lang. Or hello na lang. Hello. Done. Okay. Saan yung hello? Hello, andun yung hello. So, punta kayo dito sa downloads ulit. Tapos, sa tapos, click na itong yung file na gusto mo. Pwede nyo naman siya multi-select. So, yun. So, yeah. Tapos, hold nyo yung one file. Copy. And then, device memory. Tapos, folder na ginawa nyo. Tapos, click nyo yung parang clipboard dyan. Yung check. So, yeah. Ganito pala yun. Wait kayo ha. Multi-select na pala. Tapos, check. Tapos, compress. Tapos, pwede kayong maglagay ng, so, wait
Compress. Tapos, gusto niya i-click to. Wait lang. Mag-add pa. I-cancel. Tapos, pwede kayong gumawa ng archive format by just clicking this one. Yan dyan. Tapos, 7z zip. Star, like that. So, gusto ko zip. Tapos, data encryption. Kaya na magagawin dyan. So, data zip crypt. Oh my god. Tapos, yung ultra. Compression level. Kung gusto nyo i-ultra, i-maximum. Kaya na pwede. So, maximum. Tapos, ito guys. Create separate archive kung gusto nyo. Click nyo to. Wait lang ha. Click nyo to. Yan. Tapos, pwede nyo ano yung size. So, KB, 1 KB ang gusto ko guys. KB, please. 120.5. Ay, karpel na yan. 120 KB. So, yeah. Yun yung size ng archive. So, okay nyo na. Pwede din naman dito. 5 MB, 10 MB. Yan. So, yeah. Kaya kung gusto nyo ganyan, click yan. Kaya na pala. So, kung gusto nyo maglagay ng password, so, yeah. Kung lagay ako, LOL. Laughing out loud. LOL. So, yeah. So, okay na. Check na to, guys. Yan. So, wait nyo lang. So, yeah. Okay, yan. Hello, zip. Ano to? Ha? What is the... Oh my gosh. Hello, zip extract here. So, apply all, please. Tapos yung password, lol. So, yeah. Yun. So, na-extract na yung zip ni lol. Tapos, copy nyo na siya. Tapos, kung gusto nyo gumawa ng link, so, problema nyo na yan kung gusto nyo. So, yun na tutorial natin for today. I hope you like it. So, bye!